भाई साहब देखो, भाई गाड़ी चला रहा है भाई देखो, और उसका पति देख रहा है पूरा, सब लोग देख रहे हैं। वीडियो में बने रहना, लाइक शेयर भी कमेंट भी करके আমি जाना, বলি ठीक কি है। এবার একটা গাড়ি আমি নিয়েই বলবো না গাড়ি लेने দেখছো के তো लिए তোমার बोला, বউয়ের ठीक है। অবস্থা गाड़ी গাড়ি तो চালানোর लेना জন্য पड़ेगा পাগল হয়ে গেছে বড় देखो বৌমা भाई, ঠিকই पागल বলেছে, এবার একটা গাড়ি নিয়েই নে। उसका देखो पति क्या बोल रहा है, साइड ছোট में দাঁড়াতে পারছো না? क्या भाई, गाड़ी का पैसा গাড়ি তো আমি নিতেই চাই, তার জন্য টাকাও জমাচ্ছি, অনেকটাই হয়ে গেছে, আর অল্প কিছু হলেই বুক করতে পারি। पैसे का এই সত্যি আর অল্প কিছু হলেই হয়ে যাবে? হ্যাঁ তাহলে আর গাড়ি চিন্তা চালাতে করো না, পয়সা আমি थोड़ा একটু একটু छोटा করে छोटा কিছু रखा টাকা है, জমিয়েছি, তুমি নাও আর वीडियो আজকেই को বুক शेयर করে भी দাও। करना, लाइक भी करना, फॉलो भी তাহলে करना, আর ठीक দেরি है। কিসের, তাড়াতাড়ি प्लीज यार सपोर्ट দাও। करो, तुम्हारा नया नया वीडियो लेके आता हूँ, लाइक कमेंट शेयर भी करके जाना, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ यार, प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज सपोर्ट करना।